dans la crèche de a Betlemme. il n'y avait pas de caméra, Non c'erano telecamere, il n'y avait pas les paparazzis, non c'erano i paparazzi, il n'y avait pas de journalistes, e non c'erano neanche i il giornalisti, n'y avait pas de selfies, non c'erano de selfie, téléphone. né telefoni, Mais dans ce lieu, ma in questo luogo le Fils de Dieu, il Figlio di Dio, le Sauveur de l'humanité, il Salvatore est dell'umanità, descendu. è sceso su di Il noi. n'avait que pour témoin Aveva solo per des testimonianza bergers, dei pastori des bergers qui ont été, et des anges e degli angeli qui ont été témoins de l'événement. che sono stati testimoni dell'evento, L'événement Jésus l'evento di Gesù, qui nous rassemble aujourd'hui. che ci riaduna tutti oggi. Dans cette session Vive sous l'influence de la In grâce, questa sezione di vita sotto questa grazia del Signore. et cette grâce nous a été donnée E questa grazia ci è stata data par la venue du Fils de Dieu, con la venuta del Figlio di Dio, Jésus-Christ de Nazareth. Gesù Cristo di Ce Nazareth. Jésus qui vient Questo Gesù che au cours de viene cette session durante questo pour momento, nous les leaders. per questo che noi rappresentiamo i leader. Attention, quand on dit leader, Quando diciamo leader, ovviamente, n'allez pas croire à des choses extraordinaires. non pensate a cose straordinarie, Le Saint ovviamente. Pape Jean-Paul II Il semplice Papa Giovanni II a défini la notion des leaders. ha definito la nozione di Est-ce qu'il y a des leader. baptisés ici? Ci sono battezzati qui? Alors le Saint Pape Jean-Paul II dit, tout baptisé est un leader. Il Papa dirà ogni battezzato è un leader. Pourquoi? Proprio perché? Parce qu'au baptême, Perché nel nous battesimo, avons reçu l'onction royale. perché abbiamo ricevuto l'unzione reale, Nous avons l'autorité du roi des rois. abbiamo l'autorità del Re dei Re, Comme on l'a chanté tantôt avec Narcisse come et abbiamo cantato prima con Narcisse e la sua moglie, Anne con Christelle. Christelle. Nous avons reçu l'onction sacerdotale Abbiamo ricevuto l'unzione et nous sacerdotale avons reçu l'onction prophétique. e abbiamo ricevuto l'unzione anche profetica. Alors quand on a reçu cette onction, Quando abbiamo ricevuto quest'ultima, l'onction sacerdotale, l'unzione pour sacerdotale, intercéder, per intercedere, l'onction prophétique, intercedere pour l'unzione annoncer les profetica, choses de per Dieu, annunciare le cose di Dio, et l'onction royale e l'unzione pour reale gouverner selon le cœur de per Dieu. governare secondo la volontà e il Voilà cuore un di leader. Gesù. Questo è il leader per Un me. leader, c'est pas celui qui va à l'ONU ou à l'Union européenne. Il leader non è colui prendre che va alla le NATO o Un all'Unione leader, c'est Europea toi, per c'est prendere le C'est nous les decisioni. leaders. Siamo noi il Par leader, non l'onction loro. prophétique, par Con l'onction l'unzione royale, profetica, per par l'unzione l'onction sacerdotale, per l'unzione nous avons la sacerdotale, capacité de changer le cours du monde. abbiamo la capacità di cambiare il corso del mondo. Ici, durant ce week-end, E qui, durante questo weekend, en te laissant impacter, lasciandoti impattare, vous voyez, coinvolgere, j'étais avec Jean et Sandrine, des membres de mon équipe. ero con Giovanni e Sandrine Emanuele, membri della mia squadra, Et quand nous venions sur la route, e quando venivamo nous avons qui per la étendu nos strada, mains sur cette région. abbiamo teso le nostre mani su questa ragione. Nous avons étendu nos mains sur le travail des missionnaires dans cette région. Abbiamo teso le Sul mani travail verso il di lavoro dei chacun d'entre nostri vous. missionari e di ognuno Nous di avons noi. étendu au-delà même des montagnes, c'est ça? Abbiamo teso anche la L'autre nostra côté, mano c'est al di là delle montagne, Alpi. verso le Alpi. Nous avons étendu nos mains Abbiamo sur le teso le nord, nostre l'est, l'ouest, nord, est, pour prendre ovest autorité sur cette région. per prendere autorità su questa Pour regione. que par la parole prophétique, Attraverso la parola profetica, l'atmosphère de ce lieu change. che l'atmosfera di questo En luogo venant possa à ce cambiare. week-end, Venendo in questo vous weekend, ne venez pas seulement pour recevoir pour vous, cioè non venite soltanto per vous ricevere venez per être un voi, point de contact, ma siete un punto di un contatto, point de contact, un punto di un contatto, point de contact, un punto di pour que la contatto grâce passe par vous affinché la grazia passi attraverso di voi pour impacter le lieu où vous êtes. per impattare il luogo dove siete. C'est de cela qu'il s'agit. È di questo che si tratta. Vivre sous l'influence de la grâce, Vivere sotto l'influenza della c'est grazia accepter de devenir un point de contact. e diventare e C'est accettare un accepter punto de di croire contatto que je suis un point de e contact, accettare soprattutto che siamo un punto di même si contatto, les hommes ne me reconnaissent pas, anche se gli uomini non mi riconoscono, si autour de moi on ne me reconnaît pas. anche se attorno a me non mi Dans riconoscono, le non royaume vogliono de Dieu, on me riconoscere, connaît. ma nel regno di Dio sì, mi On riconoscono. vous connaît dans le royaume de Dieu. Nel regno di Dio Dieu vous connaît. Dio ci conosce. Dieu vous connaît par votre prénom. Dio ci conosce Il attraverso vous il a nostro appelé à ce nome week-end e vi ha chiamato in questo weekend pour non vous per caso, restaurer, per restaurarvi, pour vous remplir ensuite, per riempirvi pour in que vous soyez seguito des points de contact. affinché possiate essere dei punti di contatto per il futuro. Jésus, dans cette crèche, Gesù in questa dans la mangeoire, dalla mangiatoia a Betlemme, à presepe, Bethléem,
il ressemblait à rien. non assomigliava a nulla. Il n'y avait que l'onction C'era solo parce l'unzione que les bergers ont reçu l'ordre des anges, perché i pastori hanno ricevuto riconoscere che l'ordine ce degli bébé angeli e riconoscere che questo bambino était le Fils de Dieu. era il figlio di Dio. Toi aussi, Anche tu, après ce séminaire, dopo questo seminario, tu deviendras un point de contact diventerai un punto di et contatto tu seras reconnu. e sarai riconosciuto. Tu seras reconnu. Sarai riconosciuto. Tu seras reconnu. Sarai riconosciuto. Tu seras reconnu. Sarai Bon, riconosciuto. je pense que maintenant il y a des vivants qui sont là. Credo che ci sono viventi che sono qui Tu presenti. seras reconnu. Sarai riconosciuto. Il y aura une reconnaissance Ci sarà una du riconoscenza ciel et de la terre del cielo e della terra, de ce que vit à toi, di quello che viene a te. Dieu se manifeste. Dio si manifesterà. C'est de ça qu'il s'agit. È di questo che si tratta. Moi, je ne suis pas intéressée à faire un programme. Io non sono interessato a fare un Faire un programma o fare un programma Ce qui qualsiasi. m'intéresse, Quello che mi interessa, dans cette cinquantaine de personnes qui sont là, questo gruppo che je voudrais rappresentiamo, vous saluer, vous qui êtes en distanciel. e saluto anche tutti coloro che sono a casa. Mais l'onction est aussi sur vous. Vous êtes englobés dans cette onction que nous avons. Siete anche inglobati in C'est questa pour faire unzione de vous des hommes d'impact, e per fare di voi degli femmes uomini, d'impact. uomini e donne d'impatto, des hommes qui n'ont plus peur, degli uomini e donne che non hanno più des paura hommes qui n'enferment pas la grâce de Dieu en eux, e coloro che rinchiudono in sé la grazia del Signore. mais des personnes qui se laissent remplir. Ma tutti coloro che sono qua dobbiamo lasciarci riempire della grazia del Signore per far scorrere la grazia del Alors nous Signore. allons ensemble essayer de comprendre qu'est-ce que la grâce. Cercheremo di capire insieme che cos'è la grazia. En Jean, le chapitre 1, verset 16, Giovanni capitolo 1 versetto 16, nous lisons. possiamo leggere Jean, le chapitre 1, verset 16. 1:16, Giovanni. Bon, c'est dans le texte, de toute façon, vous le lirez après. Potete leggerlo successivamente nel Nous testo. avons reçu grâce sur grâce. nous dit Abbiamo l'Écriture. ricevuto grazie su grazie, dice il Signore. Vous m'entendez? Nous avons reçu, pas, ne m'entendez pas avec vos oreilles, ne Non m'entendez ascoltatemi pas con le avec orecchie, vos oreilles physiques seulement, non soltanto con le orecchie fisiche, mais ovviamente, entendez profondément. ma ascoltate interiormente nello Il y a une spirito. différence entre l'oreille physique C'è una differenza tra et l'oreille l'orecchio spirituelle. fisica e l'orecchio Je vous spirituale. dis le maître mot de ce séminaire, ne vous fiez pas aux apparences. Vi dico la parola chiave di questo seminario: non fidatevi alle apparenze, Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. non fidate a ciò che vedete, Fiez-vous à la vérité de la parole de Dieu. fidatevi all'unica Ne vous verità, la fiez pas parola au di Dio, visage que vous voyez, au Non sourire que fidate vous voyez. alla Parce que persona, al derrière un viso, sourire, al derrière une sorriso, excitation, il y a dietro une pauvreté qui un'eccitazione se cache, il y c'è a une anche una misère qui se povertà, cache. c'è anche una miseria che si può nascondere. Fiez-vous à la profondeur Fidatevi alla profondità des questions, delle domande, des besoins, dei bisogni, des espérances delle speranze profondes profonde que chacun de nous porte ici. e che ognuno di noi porta in noi. Éphésiens le chapitre 2, verset 8. Efesini Chapitre 2, verset 8. capitolo 2 versetto 8. Oui. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés E tramite la grazia che siete salvati par le moyen de la foi, attraverso il metodo della fede, mediante la fede, et cela ne vient pas de vous, e questo non viene da voi, c'est le don de Dieu. è il dono di Dio. La grâce est le don de Dieu. La grazia è il dono di Dio Et c'est très important e questo è molto importante de l'accepter. di accettarlo. La grâce est un don. La grazia è un dono. La plupart d'entre nous, nous sommes conscients La maggior parte di noi sì, que c'est siamo par la grâce que coscienti nous sommes sauvés. che è attraverso la grazia che siamo salvati. Mais la question que je me pose, Ma la domanda che mi est-ce que pongo, réellement ma realmente nous sommes conscients de la puissance de cette grâce dans notre vie? siamo veramente coscienti della potenza di questa Tout ce grazia que nella nous nostra recevons vita? de Dieu Tutto ciò che riceviamo da vient Dio par le moyen de la grâce, viene attraverso il metodo della grazia, au travers de la foi. attraverso la fede. Et je crois que chacun d'entre vous, E credo che ognuno di noi, chacun d'entre nous qui qui avons fait le déplacement ici, abbiamo fatto lo sforzo di venire nous qua, nous attendons à la puissance de Dieu, ci aspettiamo qualcosa della potenza déployée di par Dio le moyen de sa grâce. attraverso Moi, la la première. grazia del Je ne sais pas Signore. pour vous, mais moi, Io per prima, io non so per voi, ma io sicuramente sì. la grâce de Dieu n'est pas complexe. E la grazia del La Signore grâce de non Dieu è n'est pas complessa, compliquée. non è complicata.
La grâce de Dieu est simple. La grazia del Signore è C'est molto la raison semplice. pour laquelle beaucoup passent à côté de la grâce. È la ragione per la quale Elle est tanti trop passano simple pour nos accanto a esprits questo. cartésiens, E questo soprattutto per gli spiriti cartesiani, pour nos esprits philosophiques, per i nostri spiriti idee filosofiche, pour nos esprits de comptables, per i nostri spiriti di contabilità, de financiers, di finanziario, de techniciens. di tecnici. La grâce est trop compliquée. La grazia è molto complessa per loro, Mais la grâce est simple ma la grazia è molto semplice. pour nous qui avons un cœur d'enfant de Dieu. Per noi che abbiamo un cuore da bambino in noi, Parce que la grâce de Dieu perché la grazia di Signore est le tout de notre vie. è tutto nella nostra vita. Tout dans notre Bible nous parle de la grâce de Dieu. Tutto nella nostra Bibbia parla della grazia del Le Signore. salut, Il saluto la plénitude du Saint-Esprit. e la quand on a- plenitudine dello Spirito Santo attraverso il Merci canto. à Narcisse, mais ce cantique, je ne le connaissais pas, mais oh là là. Non conoscevo questo canto, ma L'Esprit de Dieu, bellissimo. c'est Lo profond, Spirito c'est puissant. di Dio è molto potente, grazie a voi. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que vous vous contentiez d'entendre parler de la grâce. Oggi non voglio che vi accontentate di sentire di parlare del termine Mais que grazia, chacun de nous comprenne que ma ognuno di noi debba capire notre vie ne dépend pas de nos mérites, la nostra vita non dipende dai de nostri nos meriti, œuvres, delle nostre opere, mais du désir de Dieu ma del desiderio di Dio, de nous utiliser par sa puissance, di utilizzarci attraverso la nostra par sa potenza, grâce, con la sua pour grazia, combler nos besoins, per colmare i nostri pour bisogni, combler les besoins des autres. per compiere anche i bisogni degli altri. À ce stade de mon propos, A questo stadio del mio je voudrais discorso expliquer un peu qu'est-ce que l'influence. vorrei spiegare anche cosa significa l'influenza. C'est une action continue È un'azione continua qu'exerce quelqu'un che qualcuno ou esercita quelque chose per qualcosa, sur une autre chose, su un'altra cosa sur une autre personne. o su un'altra persona. Influencer, Influenzare c'est exercer une action è esercitare un'azione de transformation. di trasformazione Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. e ciò che Dio vuole fare con noi. Dieu veut exercer sur nous Dio vuole esercitare su di une noi action de transformation. un'azione di trasformazione. Alléluia. Alleluia. Une action de transformation E cioè azione di pour trasformazione, que nous devenions instruments de transformation pour les affinché autres. possiamo diventare strumento di trasformazione per gli altri. Ils étaient 12 Erano 12 et ils ont transformé le monde. e hanno trasformato il Il n'y a mondo. plus que 12 ici. Qui siamo molto di più di 12. Je ne sais pas, d'où venez-vous? Quelles sont les villes? Vous venez de Limoges, Da dove? de l'Isère, Isère, de Roumanie, Romagny, Roma, de Nantes, Nantes, Dreux, Dreux, oui, Italia, dove? Italia, Puglia, Taranto, Puglia, oui, La Réunion, nous avons de Réunion. vos endroits de résidence. Toulon. Alors, ces endroits-là, Dieu veut exercer une influence, Dieu su veut apporter son questi règne luoghi vuole dans les endroits influenzare où vous êtes. e vuole dare qualcosa in questi luoghi ben precisi. Oui, Vi posso dire di sì. ne rêvez pas à être sur des podiums avec des milliers de personnes. Non sognatevi ne un rêvez pas podio con tantissime Votre persone, rêve il est vostro sogno accessible, è accessibile, juste à côté de vous. è proprio accanto a C'est voi. ça l'impact. E questo è l'impatto, non N'allez pas andate a chercher à cercare impacter, aller oltre, à Wallis et Futuna. non cercate nel di Pacifico. andare nel Si Pacifico. c'est votre appel, il n'y a pas de problème. Se è la vostra chiamata Ma non ci sono problemi, ma non l'Écriture andate nous dit- oltre. L'Écriture nous dit, La scrittura ci dice, Jésus dit, soyez mes témoins Gesù dice, siate i miei Galilea. testimoni in Galilea, à Jérusalem, a Gerusalemme, en Samarie, in Samaritano, et puis après jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on fino n'a alle pas estremità della commencé terra. en Galilée, à Jérusalem, Ma se non iniziamo Samaria, qua, ça ne sert à rien d'aller aux extrémités de la terre parce qu'on n'a pas de témoignage. perché non Le è utile témoignage andare commence- nell'estremità della terra, perché non abbiamo On testimonianza, commence là où on habite. perché il nostro percorso inizia là dove abitiamo, là dove siamo, C'est là notre influence, notre zone e d'influence. lì la nostra zona di influenza. Amen. Amen. Qu'est-ce que la grâce? Nous allons voir ensemble Vedremo insieme che cos'è la différents- grazia les différentes significations de e la le grâce. diverse significazioni della grazia. Je voudrais qu'on acclame très fort Vicentia. Merci Vicentia parce que j'ai un débit très rapide et elle arrive à me suivre et c'est pas facile. Bravo. Grazie. Qu'est-ce que la grâce? Che cos'è la grazia? Dans le grec, In greco, la grâce veut dire charis il greco significa charis, ou chara, oppure cara, qui signifie la joie.
che significa la gioia. La grâce signifie la joie. La grazia significa la gioia. C'est ce qui est gratuit. E tutto ciò che è gratis C'est un cadeau. è un regalo, un dono. C'est ce qui rend heureux. È tutto ciò che rende Ce felice. qui rend heureux. È tutto ciò che rende felice. Est-ce qu'il y a des gens heureux ici? Ci sono persone felici qui? Adesso sì. Maintenant, oui. Oui, j'ai compris. C'est vrai, c'est bien. Là, vous rentrez vite, là, c'est bien. Ottimo, vi state immergendo benissimo, bravi. C'est ce qui rend heureux. È tutto ciò che ci rende felice. La grâce, c'est d'abord un don que je ne mérite pas. La grazia è un dono che non merito, C'est mes données. ma sono i miei dati. Le catéchisme de l'Église catholique È quello che dice la Chiesa Cattolica attraverso il Catechismo. nous dit que la grâce, Ci dice che la c'est la grazia faveur, è un favore, le secours gratuit, è il soccorso gratis, le secours que Dieu nous donne è il ricorso répondre à son appel, che Dio ci dà per rispondere alla sua Chiedo- chiamata, qui est de devenir enfant de Dieu, che è di diventare figlio di Dio, fils de Dieu, figlio di Dio, par l'adoption. per l'adozione. Romains 4, versets 4 à 17. Romano 4,17. En effet, L'Esprit de Dieu tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. sont fils de Dieu. Tous ceux qui animent l'Esprit de Dieu Tutti quelli che animano lo Spirito di Dio sont fils de Dieu. sono figli di Dio. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit Ecco perché tu non hai il diritto de te maudire, di malederti, de te sous-estimer, di sottovalutarti, de te mépriser, di disprezzarti, d'avoir une mauvaise estime de toi di avere un disprezzo pessimo su di te à cause de ton passé, a causa del tuo passato, à cause des souffrances que tu as vécues. a causa delle sofferenze che tu hai Tu n'as vissuto. pas le droit Non hai il diritto de te mépriser, di disprezzarti, de t'auto-détruire, di autodistruggerti, parce que tu ne t'appartiens plus. perché altrimenti non ti appartieni Tu più, appartiens à Dieu. perché tu appartieni a Tu as Dio. été adopté Tu sei stato adottato da par Dio l'adoption filiale. con l'adozione filiale, Tu appartiens à Dieu. perché tu appartieni a Dio. Tout ce qui appartient à Dieu E tutto ciò che appartiene a Dio est beau, è bello, est grand, è grande, est merveilleux. è Voilà meraviglioso. pourquoi David va dire, Ecco perché Davide je ci te dirà, bénis, ti benedico, Seigneur, Signore, pour la création, pour la créature merveilleuse que je suis. e per la creazione e la creatura che io sono. La grâce, La grazia c'est d'accepter de croire è accettare di credere que je suis, j'ai la faveur de Dieu avec moi, che ho il favore di Dio con en me, moi, in me, pour moi. per me. La grâce, La grazia c'est de croire è di credere que je suis la faveur de Dieu perché sono il favore di pour Dio d'autres personnes. e anche di altre persone. Amen. Amen. Deuxième chose que je voudrais dire, La seconda cosa che vorrei dire anche, la grâce est un cadeau la grazia è un regalo que Dieu me fait che Dio mi fa par le sacrifice de son Fils bien-aimé. attraverso il sacrificio del figlio La ben grâce, amato. c'est un don La grazia è un dono qui m'est donné, che mi è dato, qui m'est offert che mi è par concesso le sacrifice de Jésus. attraverso il sacrificio di Gesù C'est ce qui s'appelle la justification. ed è quello che si chiama la giustificazione. La justification La veut giustificazione dire que toi et moi, nous avons été justifiés. che tu e Dio siamo stati giustificati. Il y a eu un procès. C'è stato un processo. Toi et moi, Io e te, la croix que nous portons, la croce che portiamo in noi o su di noi, c'est le signe d'un procès, è il segno di un d'un processo, jugement qui a été fait. di un giudizio che è stato fatto. Donc ça veut dire quoi? Che cosa significa quindi? La justification La giustificazione signifie simplement significa que semplicemente Dieu m'a détaché, che Dio mi ha staccato, a détaché l'homme du péché, ha staccato l'uomo dal peccato, parce que le péché contredit Dieu, perché il peccato contraddice le Dio, péché contredit le plan de Dieu, perché contraddice il piano di Dio, le péché contredit l'amour de Dieu. il peccato contraddice l'amore di Dio. Et donc par cette justification, E con questa giustificazione Dieu est venu me rendre juste. Dio è venuto a rendermi giustizia, C'est giusto? l'initiative de Dieu. È l'iniziativa di Dio, C'est Dieu qui a fait le premier pas. è Dio che ha fatto il primo passo. Et c'est très important de comprendre ces choses, Ed è importante per me di capire queste cose, parce que farvi celui capire qui a queste cose, l'initiative perché colui che ha questa iniziativa a la main sur moi. ha la mano su di me, Il connaît la fin avant le commencement. conosce la fine Oh, prima oh. dell'inizio, Il connaît ta fin avant son commencement. sa la tua fine prima del tuo Tu n'es pas cominciamento. Dieu. Non sei Dio,
Tu n'as pas l'initiative. cioè non hai l'iniziativa. Attention, Bisogna fare attenzione comment anche. certains chrétiens se positionnent. Bisogna fare Tu attenzione n'as pas come alcuni l'iniziativa. cristiani si comportano. C'est Tu non hai lui qui a l'iniziativa, ma l'initiative. è lui che ha C'est l'iniziativa, lui qui a commencé. è lui che ha La cominciato. belle œuvre en toi, La bell'opera c'est in lui te, qui l'achèvera. è lui che la porterà a Tu termine. m'entends? Mi senti adesso? Tu n'as pas besoin de contrôler toi-même ta vie. Non hai bisogno di controllare te stesso, la tua vita. Tu ne peux pas te justifier toi-même, c'est pas possible. Non puoi giustificare te stesso, non è possibile. Tu ne peux pas te condamner, tu peux pas te juger parti, c'est pas possible. Non puoi condannarti, non puoi giudicarti, non è Arrête de te possibile. condamner. Smettila di Tu as condannarti. été justifié. Sei stato giustificato. À la croix, Alla il y a croce eu un procès. c'è stato un processo. Vous et moi, Io e voi nous étions dans la salle d'audience de jugement. siamo state nell'aula di giudizio Et le père, le juste juge, était assis. e il padre era giustamente seduto Et Satan, e Satana anche le diable, il diavolo, diabolos, le diviseur, colui che divide, est rentré dans cette salle, è anche entrato in quest'aula, dans cette cour de justice, in questa aula di giustizia représentée par la croix. rappresentata attraverso la croce. Quand il est rentré dans cette cour de justice, Quando è entrato in questa corte di giustizia il a pointé du doigt ha puntato dal dito chacun d'entre nous. di ognuno di noi, Il a passé en revue nos péchés ha passato attraverso di noi tutti i nostri peccati et il a dit, e ha detto elle mérite la condamnation. merita la Il condannazione. mérite la condamnation Lui merita la condannazione pour son péché. per il suo peccato. Et pendant qu'il nous pointait du doigt, E mentre lui ci puntava col dito, l'accusateur de nos frères, l'accusatore dei nostri fratelli, pendant qu'il nous pointait du doigt, mentre ci puntava con questo une dito, lumière est rentrée dans cette salle. una luce è entrata in quest'aula. Une lumière incroyable est rentrée dans cette salle. Una luce incredibile è entrata Et in dans questa ce sala. halo de In lumière, questo slancio di luce, le Fils de Dieu, il figlio di Dio, l'agneau de Dieu, l'agnello di Dio, l'agneau crucifié l'agnello et crocifisso ressuscité e est risuscitato, entré dans cette salle è entrato in quest'aula avec un halo de lumière. con un'aula Et il est di venu luce. devant le Père È venuto davanti al et il a Padre présenté les plaies de son côté. e ha presentato Il a le piaghe présenté delle ses sue pieds agle percés, e i suoi piedi ses mains feriti, percées. le sue mani Et bucate, il a dit e ha detto au Père, al au Padre, juste Père, al giusto au Padre, Père aimant, al Padre il a amante, dit, ha detto j'ai payé le prix ho pagato il pour prezzo Béatrice, per j'ai Beatrice, payé le prix pour Ho pagato- Anne-Christelle, ho pagato il j'ai prezzo payé per le Anne prix. Christelle, pour Baldo, j'ai per payé le Rinaldo, prix, ho pagato il j'ai prezzo, payé le prix. ho pagato il prezzo. Et le juste juge a dit, E il giusto giudizio è stato detto acquitté, assolto, acquitté, assolto, acquitté. assolto. Je t'acquitte. Ti Nous assolvo. sommes acquittés. Siamo Il tutti n'y a plus de assolti. condamnation qui pèse sur nous Non ci sono più parce que Jésus condannazioni nous su di a noi, acquittés. perché Ne Gesù ci laissez ha personne vous assolti. condamner. Non lasciate nessuno Ne laissez condannarvi. pas votre histoire vous condamner. Non lasciate la vostra storia Parce qu'il y a plus condannarvi. de 2000 ans, Perché il y a oltre eu un 2000 procès à fa- la croix. perché c'è stato un processo sulla Ne croce. laissez pas vaine Non lasciate in vano l'œuvre achevée du Christ à la croix. l'opera del Cristo sulla Parlez croce. de la grâce. Parlate della grazia C'est de transmettre aux chrétiens. e di trasmettere a tutti C'est i de cristiani, transmettre au renouveau charismatique. e di trasmettere questo Que nous sommes des rinnovamento carismatico, graciés. perché siamo tutti graziati dal Signore. Nous ne pouvons pas marcher comme des condamnés. Non possiamo camminare suffit. come dei Il condannati, faut que ça basta. change. Questo deve cambiare. Il faut que la peur change de camp. La paura deve cambiare La peur ne lato. doit pas être dans le camp des enfants de Dieu. La paura non La deve essere culpabilité nel ne doit plus être dans notre camp. la colpevolezza non deve essere tra di noi, C'est la justice de Dieu qui s'est accomplie pour nous. ma è la giustizia di Dio che si è compiuta su di noi. Attention, Attenzione, quand on parle de la justice de Dieu ici, quando parliamo della giustizia di Dio in questo caso, nous faisons référence à 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 21. 2 Corinzi capitolo 21, L'apôtre Paul dit, Padre apostolo, nous sommes devenus la justice de Dieu en Christ. siamo diventati la giustizia di Dio in Cristo. Je suis devenu la justice de Dieu en Sono Christ. diventato la giustizia di Dio in Cristo. C'est fort. È fortissimo quello che Ça change dico. toute une vie. Questo cambia tutta una vita. Tu as été condamné par tes parents, par ton mari. Sei stato condannato dai tuoi genitori, da tuo marito o da altri. Tu as été pointé du doigt, Sei stato divorcé. mostrato e puntato col On dito. t'a rejeté parce que tu étais divorcé. On te méprise parce que tu es divorcé. Ti hanno respinto perché tu sei separata, J'ai une bonne divorziata. nouvelle pour toi.
Ho una buona notizia per te. Il y a une autre vie qui est possible avec Jésus, C'è un'altra vita che è possibile con Gesù, même en étant divorcé. anche essendo divorziati. Oui, tu peux acclamer Dieu, tu as raison. Sì, potete applaudire. Et qui vous a dit que quand on est divorcé, on est culpabilisé, on est condamné? Ma chi vi ha detto che una volta che siamo separati, divorziati, dobbiamo essere condannati? Non, pas du tout. Le plus Assolutamente no. important, Il più importante c'est qui tu es devant Dieu. è quello che sei davanti a Dio. Le plus important, Il più importante c'est qui tu es dans le plan de Dieu. è chi sei nel piano di Dio. Parce que Dieu veut t'utiliser même encore. Perché Dio ha bisogno di te e ti utilizza Qui vous a ancora. dit que être divorcé, c'est la fin du monde? Chi ha detto che essere divorziato è la fine del mondo? C'est peut-être même le début de ton bonheur. È probabilmente l'inizio della tua felicità. Ben oui, Eh sì, sicuramente. va acclamer très fort. En vrai, parce que le bonheur, c'est pas une personne. La felicità non rappresenta Le la bonheur, c'est persona. pas un mari, c'est pas une épouse. Cioè non è una moglie o un Le marito. bonheur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La felicità si chiama Gesù di C'est Nazareth. lui le bonheur. E lui è la felicità. La troisième chose que je voulais dire, E la terza cosa che voglio dire anche, la grâce, c'est la possibilité pour tout homme la grazia è la possibilità per ogni uomo d'avoir la vie éternelle, di avere la vita eterna, alors que nous méritons l'enfer éternel. allora che potevamo meritare l'inferno, La vie éternelle la vita eterna contre la mort éternelle. contro la morte, La vie éternelle. la vita in eterno. Est-ce que ça vous parle, la vie éternelle? Ma vi parla questa parola vita eterna? La vie éternelle. La vita La eterna, vie qui ne finit pas. la vita che non La finisce, qualité de vie. la qualità della vita. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. E questa è una qualità di Ce que vita, j'appelle la QDV. è quello che chiamo la Qualité de vie. qualità di vita. Cette qualité de vie E questa qualità di vita réside dans le nom de Jésus. sta nel nome del Gesù. C'est la vie en Jésus È la vita in qui nous Gesù donne une qualité de vie. che ci dà una qualità di Mais vita. regardez, vous et moi, Guardateci tutti nous sommes quanti. rentrés ici un peu flagada, Siamo rientrati qua un po' stanchi, un peu vide, vuoti, un peu déprimés là, un po' depressi, découragés. scoraggiati anche. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? E mi sto dicendo, Tout ma che ça, cacchio sto c'est facendo Baldur qui? qui m'entraîne dans cette histoire. E per Padre Baldo che mi trascina in questa storia, in questa Avec ce avventura, vent, con questo vento, en plein printemps dans le sud de la France. in primavera in questo sud della Francia. Et il n'y a même pas un beau soleil réchauffant. E non c'è neanche un Il y a sole, du vent. ma soltanto vento. Et Che du ci froid. faccio? Mais qu'est-ce que je fous là? Ma che cosa faccio qui? Avec une assemblée de gens un peu bizarres Con un'assemblea di gente un po' strane, qui sont venus un peu attristés là. che sono venuti un po' tristi. Mais qu'est-ce qui va se passer Ma che cosa succederà? pendant que nous louons le Seigneur? Mentre lodiamo il Signore? Pendant que vous savez, un simple cantique. Sapete un Et semplice nous acceptons cantico? de faire un acte de foi. Accettiamo di fare un atto di fede, Et parce que nous avons dit le nom du Seigneur, perché abbiamo detto il nome, nous avons pronunciato il nome di élevé le nom Signore. du Seigneur. Abbiamo alzato il nome del Alors Signore lui, il penche la tête sur son trône e lui appoggia la testa sul et suo puis trono il vient, e poi ci il guarda, sera viene, présent au milieu de nous. sarà presente Et cette attraverso di noi. présence est autosuffisante E questa presenza è pour nous autosufficiente communiquer sa grâce, e ci comunicherà la sua grazia qui est l'art d'être joyeux, ed è l'arte di essere gioiosi, d'être heureux. di essere felici. Être heureux, Essere felici c'est pas avoir un compte en banque bien rempli. non è avere un conto in banca ben Oh, il nous en fornito. faut, hein? Sì, certo, ci J'espère. vuole. Positionnez-vous parce que on va prier aussi pour ça. Pregheremo On anche en per a questo. besoin pour Ne abbiamo l'évangélisation. Ovviamente anche di questo. Oh, amen. Amen. C'est bien, elle se positionne vite, c'est bien. Di posizione ne ho bisogno, ne abbiamo tutti bisogno. C'est bien que les catholiques commencent à le comprendre. È ottimo che i cattolici cominciano anche a capire questo. Non, mais s'ils ne comprennent pas, on leur arrache tous les couvents, on les vend, on en fait des boîtes de nuit et puis voilà, ils sont obligés de se terrer dans des petits endroits et voilà. E a volte si racchiudono in piccoli spazi inutilmente e vendiamo tutti i conventi. Mais vivre sous l'influence de la grâce, Ma vivere sotto l'influenza della grazia c'est accepter de croire en la vie éternelle. e accettare la vita eterna. C'est accepter de croire que Dieu veut m'étirer, Dieu veut m'élargir. E accettare che Dio mi vuole allungare, Ici d'abord. soprattutto nella mente.
Nous sommes ici sur le site de Don Bosco. Siamo qui sul sito di Don Bosco. Moi, je voudrais vraiment que les chrétiens, surtout vous les leaders qui Vorrei veramente che Chi è noi cristiani, engagé, i leader che siamo impegnati engagés dans votre paroisse, anche nella nostra parrocchia, dans le courant charismatique, nell'argomento carismatico, Don nella scia carismatica, dans l'accompagnement des familles, anche dell'accompagnamento verso le famiglie, dans l'accompagnement, dans la louange, anche nella lode, en paroisse ou dans d'autres espaces. nella parrocchia o in altri spazi da Que cristiani. je voudrais vous engager à comprendre que Dieu compte sur vous. Io voglio dirvi che Dio conta su di voi, Mais vous croyez qu'il ira chercher qui? ma chi pensate che andrà a C'est prendere? vous. Siete proprio voi. Siamo degni, C'est vous. siete proprio voi. C'est toi, même dans ta misère, Anche nella tua miseria, diciamo dans così, ce passé douloureux et chaotique, in questo passato doloroso, caotico, tu es le bon candidat de Dieu. sei il buon candidato di Tu es la Dio, bonne candidate de Dieu. sei la buona persona. Oui, la bonne personne. Ne vous fiez pas aux apparences. Non fidatevi alle apparenze, Ne croyez pas que c'est des gens bien que Dieu cherche. non pensate che il Signore cerca delle Je persone ne suis pas per venu bene. chercher les justes. Non Je ne sono suis venuta pas a venu prendere chercher i les giusti, bien portants. i benestanti. Je ne suis pas venu chercher les bien portants. Non sono venuta a prendere i benestanti, Les gens qui n'ont pas d'histoire, qui ont tout fait bien. Bon, bravo à eux. non le persone che hanno fatto tutto bene, Il dit, je bravi suis loro, venu chercher ma sono venuta a les cercare malades. i Je malati. suis venu chercher les gens qui ne sont pas. Mais si tu es malade aujourd'hui, tu as une maladie, tu as un bobo, Se sei malato oggi, hai una ferita, ti fa male da qualche tu as une parte, douleur quelque part, hai un dolore da qualche parte, tu as un problème de santé, hai un problema di tu salute, es bienvenu benvenuto, parce qu'il va te guérir. perché ti verrà guarito. Alléluia. Mais c'est simple. È semplice. Rentrons rapidement. Vous qui êtes ici des leaders là, qui Voi che siete allez dei enseigner leader, les équipiers de prière, che avete comprenez ça insegnato rapidement. tanto, lo sapete che L'évangile, questo c'est può pas une avvenire question de rapidamente. philosophie. L'Evangelo non è una questione di C'est filosofia, pas de la théologie d'abord. non è della teologia. Je suis moi aussi théologienne, hein? Attention. Sono anch'io Et même teologa philosophe. e anche Mais filosofa, ici, je ne vous fais pas ces choses-là. ma qui non vi faccio questo. Non vi L'évangile, c'est dico la questo. vie. L'Evangelo C'est è la une vita. personne qui est Et una- présentée. è una L'évangile, c'est persona la che vie. C'est une qualité de vie qui vient du royaume des è cieux. una qualità di vita che viene dal regno di Gesù En tant del que cielo. mère de famille, Come madre di famiglia, je vois qu'ici, il y a plusieurs générations. vedo che qui ci sono Qui tante sont ensemble. Il y en generazioni a qui viennent avec leur maman. che C'est ça. vengono con le mamme. Positionnez-vous pour votre famille pendant que je parle. Posizionatevi anche per la vostra famiglia mentre io sto parlando. Positionnez vos familles, Posizionate anche le vostre vos famiglie, descendants, i vostri discendenti votre progéniture. e i progenitori. Présentez-vous, exposez toutes ces choses à Dieu. Presentate tutto ciò a Dio, Ce que vous êtes, quello che siete soyez realmente. des auditeurs Siete dei uditori actifs de la parole de Dieu. attivi della parola del Signore. Et quand vous entendez une parole, E quando sentite una parola, positionnez-vous. dovete posizionarvi. Positionnez votre fille, Posizionate la vos vostra enfants, figlia, i vostri vos figli, petits-enfants, i vostri parce que nipoti, la grâce de Dieu coule. perché la grazia del Là où Signore la vi parole de Dieu est invade. proclamée, Là dove la parola Lo di Dio è Saint-Esprit proclamata, vient. lo Spirito Santo viene. le Saint-Esprit est là. Il Spirito Santo Il plane viene comme un aigle. e venta Comme su di un aigle voi. plane. È come Et il cherche un'aquila sa proie. che Il cerca la cherche sua un preda, cœur. Il cerca un cherche une cuore, personne cerca una qui va se persona positionner. che si Qui va dire, posizionerà. moi, Seigneur, je Sono io, veux être Signore. le témoin de ta grâce. Voglio Je essere veux il testimone della expérimenter tua la grazia. guérison. Voglio Je veux sperimentare la guarigione. expérimenter la transformation. Voglio sperimentare la trasformazione. Je veux passer de la mort à la vie. Voglio passare dalla morte alla vita. Je veux sortir de ce camp de prière Voglio uscire da questo campo di preghiera transformé, ben avec une trasformato, valeur ajoutée à ma vie, con un valore aggiunto alla mia vita, pour devenir une valeur ajoutée aux vies d'autres personnes. per diventare un valore aggiunto per le altre persone anche. Alléluia. Alleluia. La grâce, La grazia c'est un moyen de vivre librement, è un metodo di vivere in modo libero, sans les contraintes des lois de condamnation. senza le restrizioni, le condanne. La grâce, La grazia c'est de vivre sans se sentir jugé par qui que ce soit. è di vivere senza essere giudicati da nessuno. Mais attendez là, vous avez été justifié par le juste juge. Siete stati giustificati dal giusto giudice. Vous proclamez dans le credo qu'il est le roi, qu'il est le Proclamate Seigneur. che nel credo che il Vous vous laissez Signore contraindre
e vi lasciate par les influenzare condamnations de vos voisins per le condanne dei vostri vicini qui vous disent vous êtes des illuminés. che vi dicono siete degli illuminati? Oui, on raconte que dans le renouveau charismatique, c'est les gens un peu foufous qui sont là-bas. E nel rinnovamento carismatico ci dice spesso che siamo gente un po' pazzi, pazzoidi. Oui, je suis folle. Sì, io sono pazza di Dio. Fou de Dieu, oui. Pazza di Dio, sì. Folle de Dieu, oui. Pazza di Dio, sicuro. Mais pas de la folie des grandeurs, pas de Ma la non la folie des follia hommes. degli uomini, delle grandezze. La folie des hommes qui emmènent la guerre. La follia degli uomini che conducono alla guerra. La folie des hommes qui emmènent aux divisions. La follia degli uomini che conducono alle La divisioni. folie des hommes emmène la misère. La follia dell'uomo conduce alla miseria, Mais la folie de Dieu ma la follia di Dio emmène la grâce partout. conduce la grazia dappertutto. La folie de ovunque. Dieu emmène la paix partout. La follia di Dio conduce la pace C'est pas dappertutto. moi qui l'ai dit, No, non sono io che lo c'est dico, Paul qui l'a dit. ma è Paolo. Il dit l'évangile est Il folie Vangelo pour les hommes, È follia per gli la uomini, sagesse de Dieu. ma è la saggezza per il di saluto. Dio per il saluto di Dio. Vous êtes sages d'être ici. Siete saggi di essere qui. C'est une grande sagesse de vous trouver ici È una grande saggezza di trovarvi parce que tutti vous qua, vous laissez impacter, perché vi lasciate impattare, imprégner par la grâce de Dieu. impregnati dalla grazia del Vous Signore. laissez l'onction de Dieu couler sur vous, Vi lasciate l'unzione del Signore Vous collare su di de voi, la tête aux pieds. attraversare dalla testa ai Vous laissez piedi. la grâce de Dieu passer par tous les canaux là où ça fait mal. Lasciate la possibilità di attraversare tutto il vostro corpo, tutti i canali del vostro corpo, là dove fa male, Et laissez la grâce de Dieu vous soigner. e lasciate la grazia del Signore curarvi. En ce week-end, laissez la grâce de Dieu vous penser. In questo weekend lasciate la grazia del Signore a pensarvi. Pensez vos blessures. Pensate alle vostre ferite, Pensez les lieux où ça fait mal pensate nei luoghi dove vi fa più male, pour avancer. soprattutto per Pour andare avanti, avancer. per andare avanti, Pour quitter le statu quo. per lasciare lo statu quo, Pour avancer sur un chemin de nouveauté. per iniziare su un percorso di novità. Quand nous préparions ce temps ce week-end, Quando prepariamo questi argomenti, le questo Seigneur weekend, nous a donné une vision, il Signore ci ha dato una visione, comme un chantier, come un cammino, comme une route, come un percorso. un chemin où il y avait des ouvriers C'è un cammino dove c'erano degli en operai train de créer un chemin nouveau. che stavano lavorando per creare questo nuovo percorso, un nuovo Sì. cammino. Ce qui était spécial dans cette vision, Quello che era speciale in questa visione c'est que ce chemin se trouvait dans la ville, è questo cammino si trovava in una città, mais c'était comme un chemin caché aux habitants. ma era un percorso nascosto per gli abitanti. Et tout d'un coup, E di un tratto cette voie s'ouvre. questa via si apre. Les anges sont sur ce chemin. Gli angeli sono su Ils questo sont en train percorso, d'apprêter la route. stanno rifacendo questa Pour que tu strada passes sur ce chemin, affinché tu possa passare su ce questo chemin dans ta percorso, ville, in questo percorso qui nella tua t'était vita, inconnu. in questo percorso che ti era sconosciuto fin d'ora. Et Dieu dit, E Dio dice, traduction pour vous dans cette vision, traduzione per questa visione, Dieu veut dans ton état, Dio ti vuole nel tuo stato, dans ce que tu vis, in quello che tu vivi dans ce adesso, que tu connais déjà, in tutto ciò che conosci già, il va tracer un chemin. cioè farà un nuovo percorso per te, C'était inconnu. quello che prima ti era Je sconosciuto. reprends. Ripeto, Dans les choses connues de ta vie, nelle cose conosciute della tua il y a vita un chemin inconnu. c'è un percorso Il y a sconosciuto, une voie ouverte pour toi, c'è una strada aperta per te, dont tu n'étais même pas consciente. di cui non eri neanche cosciente, Mais dans ce vécu, ma in questo vissuto Dieu ouvre une porte. Dio apre una Dieu porta, ouvre une voie, Dio apre una via te fait passer e ti fa passare par un chemin qui t'était inconnu. per un cammino che ti era sconosciuto prima. Alléluia. Alleluia. Il trace un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Lui traccia Il trace una un strada chemin dove là où non il n'y c'era avait pas nulla, de chemin. traccia là dove non c'era Il te nulla, trace un chemin là où il n'y avait pas de chemin. ti traccia una strada là dove non Pendant c'era. que je suis en train de parler, regarde les chemins, regarde les routes, les voies sans issue de ta vie. Guarda le strade senza Regarde uscite les nella tua impasses. vita, guarda le tue Vous impassi. voyez, quand vous conduisez, ça Quando marque conoscete- voie sans issue. Quando guidate la macchina c'è scritto via senza uscita. Il y a des projets qui sont sans issue. Ci sono dei progetti che sono senza uscita, Dieu veut ouvrir un chemin là où il n'y a pas d'issue. ma Dio apre una Parce strada là qu'il dove non connaît ci la sono fin uscite, avant le commencement. perché lui conosce la fine prima del cominciamento. Alléluia. Alleluia.
Quels sont les chemins sans issue de ta vie? Quali sono i cammini senza Quels sont les chemins sans percorso? impasse? Il y a un mur. C'è un muro. Il y a un mur. Dieu est capable de percer le mur. C'est le Dio è va ouvrir ce mur. capace di spaccare questo muro e di aprire un varco per te. La grâce, La grazia c'est recevoir toutes les bénédictions è di ricevere tutte le que benedizioni Dieu accorde à ceux qui le connaissent. che Dio dà a tutti quelli che lo conoscono. C'est très important. È molto importante. Mon peuple périt Il mio popolo faute de perisce connaissance. a causa della non Le conoscenza. manque de connaissance La mancanza di conoscenza laisse dans l'ignorance. Et lascia l'ennemi nell'ignoranza de nos âmes, il travaille, il surfe sur notre ignorance des choses de Dieu. e le cose brutte vanno sull'onda della nostra La grâce ignoranza. de Dieu, Ma la grazia del c'est Signore recevoir toutes ces bénédictions è di ricevere tutte queste parce qu'on benedizioni le connaît. perché lo conosciamo. Si vous ne le connaissez pas, Se non lo vous conoscete, ne pouvez pas être bénéficiaire de votre non testament. potete beneficiare Si vous ne di connaissez tutte pas le queste testament de conoscenze. votre héritage, Se non Allez, conoscete il parlons un testamento peu della d'héritage, vostra ça va nous faire eredità, du bien. non potete sapere. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des héritages bloqués ici, mais au nom de Jésus, je déclare le déblocage de vos héritages. Au Se nom ci de sono Jésus. delle persone che hanno un'eredità bloccata, proclamo nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais il y en a qui ont un souci d'héritage ici qui est bloqué. C'è Il y a una des persona difficultés. che ha un Voici problema l'onction de Dieu qui vient casser tous les blocages l'unzione di à Dio vos viene a héritages financiers rompere au nom de Jésus. nel nome di À la Gesù. fin de cette session, quand vous allez rentrer, vous allez recevoir au nom de Jésus. Nel nome di Gesù ricevete questa grazia, C'est lo débloqué sblocco déjà. di questo Des problema héritages familiaux finanziario, qui étaient bloqués parce qu'il y en a qui faisaient Delle obstacle eredità à ce que vous familiari, receviez. Mais la grâce de Dieu ici ma la grazia del Signore qui vous ve lo ouvre renderà, maintenant le droit à vos héritages. vi aprirà Au nom di la Gesù. strada nel nome di Gesù a questo problema. Je ne sais pas, il y en a aussi qui sont en ligne, recevez. Ci sono le persone che Je sono sens a vraiment casa, dans mon cœur des personnes qui ont vraiment des problèmes sento pour un che héritage. ci sono delle persone che hanno veramente un problema di eredità in Héritage linea, de biens mobiliers, di beni immobiliari, héritage aussi de financiers. anche La grâce de Dieu finanziari. vous touche et vous libère. La grazia del Signore Je vi vois des anges colpisce. en mission aller travailler pour vous, Vedo pour degli débloquer angeli cette situation. Et il y a, lavorare per il y a des voi personnes per parmi sbloccare vous, questa situazione. c'est une personne de la famille qui fait obstacle à l'héritage. E c'è una persona della famiglia che fa Voici la ostacolo a puissance de questa Dieu qui vous eredità. touche et qui libère votre héritage. Il y a une libération de votre héritage C'è una maintenant. Au nom de liberazione Jésus. adesso di questa eredità per voi e la vostra Si famiglia. vous vous reconnaissez, vous pouvez déjà vous signaler. Se Seulement vi les personnes, il y a une riconoscete, personne dans la famille qui fait obstacle. c'è una persona che fa Chi si ostacolo segnala? della famiglia. Confirmez. Potete confermare Voilà. questa Il y a des cosa? personnes dans la famille qui font obstacle. 9 ans depuis qu'on se bat pour un héritage, on a une sorcière dans la famille qui bloque. Ci sono nella mia Au nom di famiglia Gesù, noi ci sono celebriamo 39 per anni di lotte Nous e renversons c'è una signora che les ci blocca puissants de queste leur trône, tous eredità. les puissants qui se sont assis sur vos héritages. Tutti Au i nom potenti che puissant de sono Jésus, nous seduti les sulle vostre renversons, eredità. les dépouillons de leur puissance Li spogliamo di questa et nous potenza retirons cet héritage dans le nom de Jésus. e ritiriamo Amen. questa cosa nel nome di Gesù. Amen. Alléluia. Nous allons baisser la tête. Nous avons terminé ce premier enseignement et nous allons accueillir Abbassiamo la testa e iniziamo per accogliere. nous allons prier là. Adesso preghiamo. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus, Dite con me, Signore Gesù, j'ai entendu ta parole. ho sentito la tua parola. Ta parole est une lumière sur ma route. La tua parola è una luce sulla mia strada. Je la serre contre mon cœur La stringo contro il mio cuore afin de ne point pécher contre toi. affinché io non possa peccare contro di te. Que cette parole me transforme. Che questa parola mi possa trasformare. Que cette parole transforme mes situations de vie. Che questa parola possa trasformare le mie situazioni di vita. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Avant de la pause, c'est ça, je Prima voudrais, della pausa vorrei prier pour quelques-uns au milieu de nous. pregare per alcuni di voi qui presenti.
Vous étiez venu comme vide pendant que je parlais, vous vous êtes senti reconnu dans ces paroles. Vi ho sentito N'ayez pas vuoti, honte, n'ayez pas peur. non dovete avere vergogna Nous né sommes- paura. Nous sommes en famille. Siamo in famiglia. Si tu es venu vraiment découragé. Se sei venuto scoraggiato, Et pendant que je parlais, je disais, mais mentre qu'est-ce que je fais ici? vi siete sentiti dire tra te di voi, che senti cosa reconnu. faccio qui? Je vais prier pour toi en particulier. J'aimerais que Narcisse reprenne le cantique sur le Saint-Esprit, s'il te plaît. Vorrei che Narciso cantasse il canto. On va dello rester Spirito Santo. tranquillement assis. Rimaniamo On seduti, va laisser la parole de Dieu nous travailler. Hein. lasciamo la parola di Acceptez Dio de vous laisser avvolgerci, travailler par la parole de Dieu. lasciamoci andare nella parola del Signore. Ceux qui sont venus en disant, qu'est-ce que je fous là? Tutti coloro che sono venuti qua a dire che cosa faccio qui, Vous avez du mal à venir ici. avete avuto difficoltà a venire qua. Je vais prier pour cette personne Pregherò per questa persona qui a eu du mal à venir, qui che ha avuto difficoltà a venire. à la dernière minute a failli ne même pas venir. All'ultimo momento non voleva neanche venire. Dieu t'a donné rendez-vous en ce lieu. Dio ti ha dato appuntamento in questo luogo. Si vous vous sentez reconnu par la parole, vous levez la main, je viens vers vous. Se vi sentite in questo momento alzate la parola, alzate la mano e vengo verso di voi. Les autres, demandez au Saint-Esprit de vous visiter. Chiedete allo Spirito Santo di venirci. Affacciate la potenza di Dio. Souvent le Dieu des morts. Non sono il Dio dei morti.